સ્થળ જબુગામની પોસ્ટ ઓફિસ છોટાઉદેપુર। एक नहीं, बे नहीं, नहीं के 5, 10 के 50, परंतु जेम जेम पोस्ट खाता धारकों ने जाण थती जाय छे तेम तेम तेओ आवी चढ़े छे छोटाउदेपुरना जबुगामनी पोस्ट ऑफिस पर अने पोताना रोकेला नाणांनुं शुं थयुं छे तेनी हालत जाणवा लोको लगावी रह्या छे भीड़। पण जेम जेम खाता धारकोने पोतानी पासबुकमां एंट्री पड़ाव्या बाद जे हकीकत मालूम थती जाय छे ते तेमने डघावी दे छे, स्तब्ध करी दे छे अने पग तळेथी जमीन सरकावी दे छे। कारण के जेम जेम खाता धारकोने तेमनी पासबुकमां एंट्री पड़ती देखाय छे तेम जमा करावेला रूपियानी एंट्री न बतावता तमामना जीव अद्धर थई जाय छे अने उहापो समय जता वधतुं जाय छे। बचत खातामांथी बधाना उपड़ी गया छे एना माटे आ बधुं टोळुं भेगुं थयुं छे अने इन्क्वायरी चाले छे। अमारे 32,000 रुपया उपड़ी गया 58,000 रुपयामांथी। फोन उपाड़ी गयो तो जे पोस्ट मास्टर आगळ आता एमने उपाड़ी लीधा। जबुगामनी पोस्टमां बीजी वखत फ्रॉड थयुं। जबुगामनी पोस्टमां बीजी वखत आ बनाव बन्यो छे। न फक्त एक व्यक्ति परंतु अनेक लोकोने जेम जेम जाण थती जाय छे तेम तेम लोको जबुगामनी पोस्ट ऑफिस पर धसी आवे छे अने पोताना रूपियानो अहेवाल लेवा पडापडी करे छे। जेम जेम मोटी संख्या में लोग एकत्रित थाय छे तेम तेम मामलो वधु बिचकवा लागे छे अने पोलीसनो काफलो पण स्थळ पर आवी चढ़े छे। जाणवा मळ्या मुजब छोटाउदेपुर जिल्लाना जबुगामनी पोस्ट ऑफिसमां तत्कालीन पोस्ट मास्टर द्वारा खाता धारकोना खातामांथी तेमनी जाण बहार लाखोनी रकम उपाड़ी लेवामां आवी होवानुं कौभांड बहार आव्युं अने पोस्ट विभागना उच्च अधिकारीओ जबुगामनी पोस्ट ऑफिस पहोंच्या के ज्यां रूटीन इंस्पेक्शन करता गैररीति आचराई होवानुं बहार आवता केटलाक खातेदारो पोतानी पासबुक लई पोस्ट ऑफिस बोलाववामां આવ્યા અને પાસબુકને કોમ્પ્યુટરમાં નાખતા જ અનેક વિસંગતતાઓ જોવા મળી જેને લઈને એ વાત તો સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે ખાતેદારોની જાણ બહાર તેમના ખાતામાંથી રૂપિયા બારોબાર છૂમંતર કરી દેવાયા। હું ખેલ મહાકુંભમાં રમતમાં 6,000 રૂપિયા लाई हती अने अहींया पैसा मूक्या पछी उपाड़वा आई तो मने ना पाड़ी के अत्यारे पैसा नथी अने कोई सर छे ते पैसा लईने जता रह्या छे अहींयाथी। एमां 98,000 हता एमांथी 51,000 उपड़ी गेला छे। केवी रीते तमने खबर पड़ी? अमने खबर नहीं, जरा आज चेकिंग आव्युं ने साहेबे अमने घेरे घेर बोलावाया त्यार पछी खबर पड़ी त्यारे ऑनलाइन पर देख्युं एमने के अमना खातामांथी दरेकना खातामां बधा चेक कर्या तो दरेक खातामां प्रॉब्लेम ऊभा थयेला छे। समग्र वात वायु वेगे गाममां प्रसरता मोटी संख्यामां गामना खाता धारको पोताना नाणांनी तपास करवा पोस्ट ऑफिस पर धसी आव्या अने आखा कांडने अंजाम अगाउना पोस्ट मास्टर जशवंतभाई राठवा द्वारा ज आचरवामां आव्युं होवानुं बहार आव्युं। लोकोना खातामांथी पैसा विड्रोल थई गेला होयो मालूम पड़े छे। हवे एम तो 6-7 हज़ार खातेदारो छे। हवे खातेदारोमांथी बधा खातामां बधी पासबुको 100% वेरिफिकेशन थया पछी ज खबर पड़े के केटलुं थयुं छे। नोटबंधी थता लोकोए पोतानी बचतना नाणां बेंको अने पोस्टना खातामां जमा करावी दीधा हता अने केन्द्રના નીજા હેઠળ ચાલતી પોસ્ટ વિભાગમાં પોતાના નાણાં સલામત રહેશે તેવું માની પોસ્ટમાં નાણાં જમા કરાવનાર ખાતા ધારકોને ખબર નહોતી કે તેમના નાણાં તેમની જ જાણ બહાર છૂમંતર કરી દેવાશે। મહત્વનું છે કે જબુગામની પોસ્ટ ઓફિસમાં અગાઉ પણ આ પ્રકારે ઉચાપતનો બનાવ બન્યો હતો અને હાલ પોસ્ટ ઓફિસમાં 7,000 થી વધુ ખાતા ધારકો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। ત્યારે હજુ પણ ખાતા ધારકોના નાણાંની ચકાસણી ચાલી રહી છે અને કદાચ હિસાબના અંતે કરોડોની ઠગાઈ આચરાઈ હોવાનું પણ બહાર આવે તેવી શક્યતા વધી ગઈ છે। ત્યારે ઠગાઈ કરનાર જશવંત રાઠવા હાલ ફરાર છે। અગાઉ પણ આ જ પોસ્ટ ઓફિસમાં આ પ્રકારે ખાતા ધારકોના રૂપિયા ચાઉ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ફરીથી આ પ્રકારની બીજી વારની ઘટના ઘટતા પોસ્ટ માસ્ટરો કોના સહારે કેવી રીતે રૂપિયા ચાઉ કરી જાય છે તે એક સવાલ ઊભો થયો છે। ત્યારે હાલ તો ઠગાઈનો આંક હજુ સુધી જાણી નથી શકાયો પરંતુ જેમ જેમ તપાસ થઈ રહી છે તેમ તેમ ખાતા ધારકોના જીવ તાળવે ચોંટાઈ રહ્યા છે। જમીલ પઠાણ સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ ETV ન્યૂઝ ક્રાઇમ ફાઇલ છોટાઉદેપુર।